We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o gadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Cecil Kibod Castro. Ang Carcar City Contingent mao'y midaog sa sinulong sa lalawigan gahapong adlaw. Nahakot usab nila ang mga special awards. Ani ang report ni Femari Dumabo. Nahugyaw ang mga misaksi sa gipakita sa Carcar City nga mao'y nakapahimo nilang Best in Ritual Showdown. Napili usab sila nga Best in Musicality, Best in Costume ug second sa Best in Street Dancing. Napiling Festival Queen sa sinulog sa lalawigan, si Mia Lorin Tamayo ang ilang Festival Queen sa Carcar City. Samtang second place sa Ritual Showdown, third sa Best in Street Dancing ug first sa Mayor's Intro Video ang Talisay City Contingent. Napiling third, fourth ug fifth place sa Ritual Showdown ang Naga, Mandawi, ug Toledo. Samtang first sa Best in Street Dancing ang lungsod sa Sambuan. Nisalmot ang 16 ka mga contingent gikan sa mga dakbayan ug lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Samtang ang lumadba sa Kanod ug Kabanhawan Festival sa lungsod sa Melilla nga mao'y midaog sa Pasigarbo sa Sugbo mao'y mga nagsilbing guest performer. Si Governor Gwen Garcia o Manila ni Minglanilla Mayor Rajiv Inat o pipila ka mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo o provincial board members misalmot sa sayaw sa Minglanilla contingent. Gawas sa mga local officials, mitambong usab ang pipila ka mga senador, lakip na si Tourism Secretary Cristina Frasco uban sa mga regional directors. Gilinyahan sa gustong mo saksi ang libre nga sinulog sa lalawigan, human wala mo salmot ang lalawigan sa miaging tuig. Samtang puno sa mga tao ang sidewalk gikan sa provincial capital Subay sa Osmeña Boulevard paingon sa Cebu City Sports Center aron sa pagsaksi sa street dancing. Uban sa mga nagpaabot, ang bitbit ang imahe sa balang bata ug ang uban mismo ang anak na ang gisunuban sa sinina susama sa Santo Niño. Kay daghan nga tao sa kadalanan hinungdan nga malipayon ang gagmayng patigayon sama sa mga pagkaon ug mainom nga halinon kaayo. Himalitan usab ang sinulog headdress nga tag 50 pesos ngadto na sa 70 pesos ang matag usa. Si Rufino del Rosario, 29 anyos, mihalin sa dili muminos usa ka libo ka pesos matag adlaw. Sukad nagsugod ang nobinaryo sa Batang Jesus nga dako dakay katabang sa pagtungha niya og sa iyang mga anak. Excited kami kay diha man may mga kwarta og dako. Pero sir, sa makakwarta mo, ikaw ba po diboto ka senior sa taga? Niboto ko. Permente mo ko magsimbat kada kuan taga Sinulog Festival ba. Gipakatap ang kapulisan, kasundaluhan, Bureau of Fire ug ang mga force multiplier sa mga dapit diin gihimo ang street dancing ug ritual showdown. Uban ni Godfrey Rillian ug Edward Tubilan, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa sa mga nalambigit sa pagpatay sa market official sa Lapu-Lapu City. Mitumbok sa responsable ug unsay katuyuan niini. Nasayran nga ang namatay dili gyud unta mao target nga ipahipos sa utok sa krimen. Anang report ni Nico Sereno. Sa Lapu-Lapu Police Detention Cell, kundiin siya temporaryong gibalhog, mihatag og pamahayag ang gitumbok nga middleman sa pagpatay kang Christopher Siniza, Executive Assistant for Market Operations. Si Siniza gipatay niadtong Enero 2 samtang nagpatuman sa bag-ong raid sa merkado.
Matod sa 49 anyos nga middleman, gisugo siya sa pagpangita og tawo aron paghimo sa buhat. Ang iyang kaila ang gisabot kabahin niini. Isugo sa ko sir sa mastermind sir. Kabubuton ko sir, wala ka bunuga sa pulis sir. Kabubuton ko sir nga magawas yun ang matuod sir. Hilabihan ang pagmahay niya sa nahitabo ug nangayo og pasaylo sa pamilya sa biktima. Ngayon ako nilang spinsa sir sa natabuan ma sir, pero ako sir, biktima sa gone sir. Kaya mismo ako sir, ito wala ko ako igor ko lagi sugo po nga sa pagpangita na bisa mo trabaho sir. Ako wala ko utang ko buton na sir. Sa pagkakaron, gawa sa middleman, anausab sa kustudiya sa kapulisan tungod sa lain nga kaso ang gunman sa maong krimen. Ang driver misurrender sab sa dakong opisyal sa syudad. Migawa sa investigasyon, dili gyud unta si Siniza ang target nga ipapatay apan taw niini. Apan sa mismong adlaw sa pagpatuman sa plano, si Siniza ang didto ug dili ang unang target. Ang ilalang anong ilang pabirahan kay to give message lang ni Sir Chris karing namatay. Ngayaw hilabti among buhay-buhay dire. Taas gyud swerte ning katong main target yun nila. Kaya siguro nang hilan to gipapauli ni Sir Chris. Siya na lang dito. Matong last minute naman based sa revelation lagi gihapon sa ato ang confession. Gumikan sa extrajudicial confession, natumbok na ang gingong utok sa krimen nga gimonitor sa PNP. Giandam pa ang kasong murder nga ipasaka batok sa mga responsable sa krimen. As alleged sa gunman o sa katong ni surrender is 25,000. Kay 25,000 lang kay considering tuwan raman ang iyahang target, vendor raman. Then pagkabuto na, pagkaugma, nakaibaw sila nga dako ditong tao, nagpapuno pa gyud sila og another 50,000. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lalaking nagbisikleta patay, human kini madas magiog auto sa may Cebu South Coastal Road, habig sa Barangay San Roque, Talisay City. Nagmaneho sa sakyanan, giingong nakatagpilaw. Ani ang report ni Femery Dumabo. Gideklarar nga patay human nadalas tambalanan ang 57 anyos nga lalaki nga giingong nakaangkon og grabing angol siyang ulo. Ang biktima gila nga si Freddy Marimat, taga Inayawan, Cebu City, nga nagbisikleta pasado alas 9 Domingo sa buntag. Padung nang mupauli ang biktima dihang nahitabo ang aksidente. Paingunosab nga mupauli sa dakbayan sa Talisay si Yusibin Cabo, 35 anyos, nga nagsubay sa dan sa susamang direksyon dihang nahitabo ang insidente. Gikan ni siyang niapil sa usa ka marathon, and then ang iyang giapilan is katupag yung 42K, gikan pastong ang gabi hangtod na gyud nagbuntag. So paghuman sa lumba, ni uli ni siya sakay siyang auto kay taga Talisay raman ni siya. So while nagdagan, matod pa niya nga nakapiyong ang iyang mata tungod sa kaduka, hangtod nga diha na siya nakamata sa dihang nabangga kilid sa taytayan ang iyang auto, ang kilid nabangga. Pagkaigo nga to sa kilid sa taytayan, iya pong nadasmagan ang katong lalaki nga nagsakay og bisikleta. Dayag pa sa nabuak nga windshield sa sakyanan nga gimaniho ni Cabo ang mga namilit nga buhok sa biktima. Mayong pagkaguba usab sa bisikleta sa biktima. Mao gyapon ni among pahinom na pagbalik sa to mga motorista nga kung pananglitan dili kondisyon ang inyong lawas na may gipamati or do na may gibati kaduka. So likayan na gyud sa pagdrive. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang giandam sa kapulisan nga kaso batok kang Cabo. Hinon mato di tumulak nga nagpadayon pa ang panagsabot sa duha ka kampo alang sa settlement. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, 12 ka mga tao ang naangol human mahulog sa gisakyan nilang jeep sa pangpang sa barangay Mansasa, Tagbilaran City. Nadala sa rescue team ang mga naangol. Usa kanila ang 13 anyos nga bata. Gihigta na sa rescue team ang jeep aron dili molahos pagkahagbong ngadto sa pangpang. Matod ni Jeramer Kalipusan, nga maayo raman ang jeep nga iyang gimaniho sa ilang pagbiya sa daong Integrated Bus Terminal apan nawadan og brake ang jeep samtang padulog kini sa barangay Mansasa. Noon ini, gibangga na lang niya ang jeep sa mga punuan sa kahoy aron dili kini mulahos pagkahulog sa pangpang. Ubiyahe padung sa Sibilya ang jeep nga adunay 11 ka mga pasahero. Matod pa ang insidente sa grabing mihatod ang insidente sa grabing trapiko sa dapit.
Secure nato kay peligro. Ug dili nato nahiktan magbong siya sa ubos na naibay sa ubos no. So may immediate concern nato i-secure nato para makaproceed na ang pagbalik sa traffic no, mapagian ang kalsada. Pagtamak no. Buwan naman. Buwan na muhawi doon mo unlod na. Unlod ang brake. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Mitahang sa City of Naga Police ang 21 anyos nga lalaki. Kami angkon nga mipatay kang Joel Jude Susono Juan nga mas nailang si Coach J. Ang report ni Femery Dumamo. Mitahan nitong Biyernes, Enero 12, si Sunny Lumangka, taga Clarin, Misamis Occidental, o kasamtangang nagpuyo sa dakbayan sa Mandawi. Yang giangkon nga siya nakita sa CCTV footage nga migawas sa sakyanan sa biktimang si Joel Jude Unchuan, alias Coach J. Nakit ang patay si Unchuan sa Naga City nitong Disyembre 30. Saysay ni Lumangka nga nagkailas la ni Coach J nitong 2022 ug didto na nagsugod ang ilang pagbinayluay og mga text messages. Apan niyang gitataw nga susama ra sila barkada ug wa sila relasyon. Disyembre 29, mitawag kaniya ang biktima aron kuno magbanding. Apan gingong nagkalalis ang duha samtang anaa sa sakyanan nga misangpot sa pagtuok ni Lumangka kang Unchuan gamit ang bakos. Samtang nagpadaplin sila sa daan sa may barangay Subang Dako, Mandawi City. Naabot sa punto nga. Ako na init ko bitaw kay siya payga kuan magreklamo pa siya, blame pa siya na akong nakuan ang akong naingon niya nga ikaw hinungdan nga kuan basig akong nauna ba nga bayot ako may kuan mabayot ako imuon bayot muto nga nabuhat na ko niya nakagamit ko butang nga kuan akong gigamit para pagpatay niya pag kwanto bakos ba to kay sakong kana to wala man ko kabalog bakos ba to belt ba to sa bag nga kanang natangtang muto akong gigamit niya persa nga napangusgan yun nako siya gayo. Pangangkon niini nga nag-inusara ra siya sa paghimo sa krimen. Dako kuno ang iyang pagbasol og nangayo siya og pasaylo sa iyang pagpatay kang Coach J. Ngayon ang ispinsa nila ngayon masaylo sa akong nabuhat san man tuod nga di pa nila madawat tinaparon sila sa kasubo kay bago pa kayo inaot nta nga mapasaylo ko nila salaan jud ko dako kay kung sala kay akong atubangon akong sala pero ako ra gyud isa ang gabuhat ana wa ko'y lain nga kauban. Si Lumangka misuay unta pag-ikyas ug milarga paingon sa Misamis Occidental apan nailhan tungod sa CCTV footage. Sa dihang gikontak siyang igsuon ug gipadadaan og kwarta sa kapulisan, mibalik siya dinhi sa Subo tungod usab sa gibati niyang kahasol sa konsensya. Si Lumangka mipirma og extrajudicial confession. Actually, ang nagsugod ang tanan katong after sa pagka-discover nato sa personality through the dashcam, no? Then, naanay laing ebidensya nga nakalap until atong January 12, ni-surrender siya. Then, iyaan ang generate sa atong kapulisan kung what happened during that time. Gikatakdang pasakan og kasong murder sa Lumangka sa Dakbayan sa Mandawi. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Inay signal shutdown, mas pakusgan pa ang signal sa komunikasyon sa South Road Properties kun SRP atol sa Sinulog Festival 2024 sa Enero 21. Samtang gidapit ni Cebu City Mayor Mike Rama si Cebu Governor Gwen Garcia nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade uban ang mga misalmot sa Sinulog sa lalawigan. Ani ang report. Gipanghimugatan ni Mayor Mike Rama nga kahiusahan sa One Cebu Island alang sa paghimaya sa kapistahan sa Balaang Bata. Gihangop sa mayor ang pagsalmot sa probinsya ug mismo sa pagsayaw ni Cebu Governor Gwen Garcia sa gipahigayong sinulog sa lalawigan nga gihimo sa Cebu City Sports Center. Uban ang mga mayor sa kalungsuran ug sa mga dakbayan nga sakop sa probinsya sa Sugbo na himong nagmalampuson ang kalihukan. Subay nini, gidapit ni Rama si Governor Garcia ug ang mga LGU nga mosalmot sa Sinulog Festival Celebration sa Enero 21 diha sa SRP.
Imong invite si Governor Gwen. Appeal yun na. But so tidaan para di makalimtan. Pero kuyog yun mo gabi, wa mo na istorya regarding that? No, we never discussed. We were just in a state of, I think also on her part and on my part, there was unity of being a feeling of fulfillment. Samtang ipaniguro sa Pangulo sa syudad nga pakusgan pa ang signal sa komunikasyon sa SRP aron mapaabot ang kalihukan sa ubang kanasuran, pinaagi usab sa pagsibya nini sa social media portal. Sa pikasbahin, giawhag sa Cebu City Police Office ang mga tao ilabi na kadtong mosalmot sa photo contest nga dili moali sa agianan sa mga contingents. Kini aron dili na masubli ang nahitabo atol sa sinulog sa dakbayan og lalawigan nga midumog ang mga photographer nga nakabalda na hinuon sa performance sa mga dancers. We also appreciate sa ilahang baningkamot, but again, ang ilang kooperasyon po kay kinahanglan po sa atong mga performer nga makahatagid sila sa ilahang performance nga nindot kayo, and this will be done without any obstruction. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Nagmalinaw na ang pagpahigayon sa sinulog sa kabataan sa dakbayan ug sa lalawigan sa nakalabahing weekend. Sa ira nato ang detalye pinaagin ining report. Gibana-bana sa mga otoridad nga moabot sa 20 ngadto sa 25,000 ka mga tawo ang misaksi sa sinulog sa kabataan sa dakbayan ug sa lalawigan niadtong adlaw Sabado ug Domingo. Sa sulod lang sa Cebu City Sports Center may abot sa 15,000 ka mga tawo ang nakasud, samtang dili usab umino sa 5,000 ka mga tawo ang nananaw sa gawas atol sa street dancing. Apan bisan pa man sa pagangduot sa mga tao, wa makasugat og dakong problema ang kapulisan diin gihulagway nila nga nagmalinaon ang kinatibuk-an nga kalihukan. Mipatuman og maximum deployment ang kapulisan, apil na ang mga force multipliers atol niining mga adlaw. Samtang natagbaw ra si Mayor Mike Rama sa gipatuman nga security execution sa mga otoridad, hinungdan nga nagbalampuson ang sinulog sa dakbayan ug sa lalawigan. So far, malipayon gid kita no nga wala gyud na taho nga mga bugat or mga lain nga mga panghitabo inana, especially mga krimen nga nahitabo. All is well that ends well, and the people are happy, but the most of all, and I believe, because when the people are happy, Senior Santo Niño is delighted. Nasayran nga wa magamit ang upat ka mga bus nga gibutang sa CCPO sa mga strategic areas tungod kay walay nadakpan nga nagpabadlong. Samtang gikaraktang ibalhin ang duha ka mga bus ngadto sa SRP diin ipahigayon ang sinulog Grand Mardi Gras 2024 sa Enero 21. Maximum deployment usab ang ipatuman sa Cebu City Police Office uban ang mga katambayayong ahensya sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Nanatay gikuan diha no for easy nga to response sa atong kapulisan is kining atong gikuan nga mga bus gani nga maayo gid siya nga dadon na nato diha within the area para dili na dadon kini mga unruly. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagpapirma sa People's Initiative nga pamaagi aron pag-amendar sa 1987 Philippine Constitution nakabuelo na dinhi sa Subo. Usa ka COMELEC office mi kumpirmar nga nakadawat na sila og libuan ka mga pirma alang niini. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa social media, gipakita sa usa ka netizen ang form nga gipapirmahan sa ilang dapit sa Mandaue kabahin sa proposal pag-amendar sa 1987 Constitution. Matud niya, leader sa usa sa mga kandidato sa barangay ang nagpapirma nga wala sab kuno mo pasabot sa insaktong rason. Nasurpresa na lang siya pagbasa sa katuyuan niini nga pagpaamendar di ay sa Batakang Balaod.
Nasayran sa GMA Regional TV sa opisina sa Comelec, Mandaue City, kapin sa 35,000 ka mga pirma na ang na-turnover ngadto kanila. Gikan kini sa tanan nga mga barangay. Ang Comelec office misusi una sa gidaghanon sa pirma ug mihatag og feedback kabahin niini. And mo na siya among gi-certify nga nakadawat ni as to number of pages, number of signatures. Pero later pa na ma-verify kung sakto ba ni nga mga signatures. Are they registered voters? Authentic ba ang signature? I-verify na mo versus the kanang registration records. Muhimo ang Comelec sa verification, lakip na ang pagsusi sa mga signatures kung imando kini sa Comelec Unbank. Sa People's Initiative, 12% sa tanan nga mga botante sa tibok Pilipinas ang gikinahanglan aron makaabante kini. 3% usab ang gikinahanglang pirma gikan sa tanan nga legislative district. Sa Mandaue Lone District, pananglit, gikan sa 236,000 ka mga voters, 7,000 ka mga pirma ang gikinahanglan. From the initial nga, let's say, niingon ta 35,000, then nakita na to nga, oy, 30 ra di ay. Pero it still complies. Kaya sa ato, 7,000 na gani ang requirement. So, money siya. So, pag-gather sa Manila nga, nakita nga, kana, mag-schedule na for plebiscite. So, plebiscite, murag, we bring it to the people now if they agree nga magpadayon bata mag-plebiscite. I-ratify na to. Samtang sa lalawigan sa Leyte, gihimakak ni 4th District Congressman Richard Gomez ang mikatap nga issue nga gitanyagan og tag 20 milyones pesos ang mga kongresista para sa People's Initiative signatures. Gipadayag ni Gomez ang iyang suporta sa constitutional reforms labi na sa economic provisions. Apan di kuno dapat iagi sa issue sa panuhol. Ako, that there's no truth to that statement. Nobody, or even I said na nobody has to pay or bribe me or any other lawmaker when it comes to pushing for constitutional reforms, which I believe will truly help our economy and improve the lives of our Filipino people. Dako ang pagtuo sa kongresista nga mahisgutan sa constitutional amendments ang political dynasty, corruption o protection sa human rights. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Weather update mga kapuso, maayong panahon ang lauman nato sa musunod nga mga adlaw. Matod sa Pag-asa, walay weather disturbance nga nabantayan karon sa Philippine Area of Responsibility. Nagpasulabi karon nga weather system ang shear line ug hanging amihan. May pahimangno hinuon ang Pag-asa, ilabi na nga posibleng panagsa o isolated nga thunderstorms. Na nakaapekto sa Visayas, kining shear line which is the convergence ng cold and warm air, and kining amihan, so nakaapekto sa diri sa Kabisayaan. So in all, ang atong general weather system sa Visayas is northeast monsoon or amihan and kining shear line. Balik telebisyon na si Ultimate Star Jeneline Mercado alang sa bagong kapuso fantasy romantic serye na Love, Die, Repeat. Maka-love team niya si Sian Lim nga magdala sa karakter si Bernard ang iyang bana kinsa na aksidente sa sakyanan. Sundan ta matag istorya sa Love, Die, Repeat. Sugod na karong gabi matanaw ang World TV premiere sa GMA Prime 8:50 p.m. Laing kapuso drama serye ang angiatangan sa GMA Prime. Karong adlaw January 15, magsugod na ang World TV premiere sa Asawa ng Asawa Ko. Butang nga gikalipay ni kapuso actress Jasmine Curtis Smith, labi na nga matud niya, proud siya sa produkto sa ilang hinaguan. Excited usab siya nga may pahibaw nga malipayon siya makatrabaho si kapuso Raver Cruz o si Lizelle Lopez. Sundan ta ang istorya kabahin sa pagila sa legal nga asawa, kauban sila sa GMA Prime. Cebu City Mayor Mike Rama nangayong pasaylo sa Muslim community subay sa pagsayaw sa matinunan sa Cebu Technological University Concitio. Sulob ang Muslim attire atol sa launching parade sa sinunog cultural activities sa miaging Biyernes sa hapon. Sayra natong detalye pinaagi nining report. Muslim community, I apologize if and when because the backstop my office man. Pero you know, there are also people below. Learn na sa learn. Ay natuos ba ninyo? Ay sensitivity mo ko na.
I was reading it. It's more of sensitivity. Isip overall chairman sa Sinulog Foundation Incorporated, giako ni Cebu City Mayor Mike Rama ang nahimong sayop sa Cebu Technological University sa opening salvo sa miaging Biyernes. Sulob sa matinunan sa CTU ang Muslim attire nga nagsayaw bitbit ang imahe ni Senior Santo Niño. Sa opisyal nga pamahayag sa Bangsamoro government, ilang giila ang interes sa contingent nga nagpakita sa ilang cultural practices sa Bangsamoro. Gidawat man sa Bangsamoro government ang public apology sa CTO apan nang hinaot sila nga dili na kini masubli pa. Samtang atol sa phone interview sa direktor sa National Commission for Muslim Filipinos, Unasis Bald, nga tuwa karon sa kauluhan, gihulagwan niya nga usa ka misrepresentation sa Muslim community ang gihimo sa CTU. Iyang gipadayag nga daw way tahod sa ilang kultura ug pagtuob sa awhag nila sa CTU nga mopahigayon og lawom nga pagtuon sa kultura sa Muslim. Mipadayag usab si Bald sa iyahang kaandam nga mutudlo sa ilang kultura aron dili na kini masubli pa. Appreciate yung statement ng ating mahal na Mayor, Mayor Rama, for sa kanyang gininto ang concern sa ating mga kapatirang mga Muslim. So tinanggap ninyo yung apology ni Mayor at saka ng CTU? Yes, definitely. Kailangan as a whole approach, as a whole nation approach, kailangan natin mag-intindihan sa ating mga kapatiran mga Pilipino. Hinoon gihangop sa NCMF official ang pagpangayo og pasaylo sa mayor o sa CTO nga miangkon sa ilang sayop. Nanawag usab sa direktor ang kadakuan sa CTO aron personal nga mangayo og pasaylo nga iya usab nga gidawat. Sa official statement sa ilang social media portal gipadayag sa CTO ang ilang pagpangayo og pasaylo sa Muslim community ug ang pag-angkon nga dili haom ang paggamit sa Muslim attire sa ilahang pagsayaw sa sinulog opening salvo. Parang nababastusan sila. Giswayan unta sa GMA Regional TV Balitang Bisdak pagkuha sa habig sa CTO apan wa motubag ang ilahang kadagkuan. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa nagsingabot nga Sinulog Grand Mardi Gras atong sayran ng kalambuan ug pagpangandam sa atong lokal nga gamhanan sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa live report ni Nico Serino nga nanukad karon diha sa may South Road Properties. Nick, kumusta diha? Yes, Lan, gikan din sa atong nahimutangan sa South Road Properties ang mamahimong venue sa Sinulog sa Sugbo karong Domingo lan. Padayon pa ang gihimo nga pagpangandam apan gipasalig sa mga opisyales sa dakbayan nga maandam kining tanan karong Domingo pohon. Karong hapon lan mihimog inspection dinhi sa lugar ang pipila ka mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo Executive Committee sa Sinulog Festival. Usa ni ini sa nangunay sa inspection karong hapon dinhi sa SRP si Cebu City Councilor Joy Pesquera nga mitanaw sa venue ug matud niya hapsay kaayo ang pag-andam dinhi sa venue although doon na pay ginagbay nga magipang trabaho hangtod karon na apan ma-ready gyud kining tanan karong umaabot nga Domingo. Matod ni Pesquera sa pagkakaroon dunay 17 ka mga contingents nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade karong Domingo nga angayang atangan sa mga sa atang mga tao, mga spectators ini. Apa sa pagkakaroon dunay dugang pa nga mga contingents gigilauman nila nga maka-appeal unya sa Sinulog Festival. Kabahin sab sa partisipasyon sa mga contingents gikan sa lalawigan sa Sugbo katong miapil kagahapon sa Sinulog sa lalawigan. Padayon nang hinaot ang dakbayan ingon man ang SFI nga moapil ni sila sa pagpahigayon sa Sinulog Grand Parade karong Domingo apan mag-agad sab kini sa mga opisyales. Ato ipakita lang karon lan kining nahimutangan nato karon, nahimutang kita sa grandstand nga area dinhi sa hawanan nga lugar sa SRP. Padayon pa nga gitrabaho karon ni mga trabahante sa construction company kining mga lugar apan kung mabantayan lan unlike ni atong unang pagpahigayon din sa SRP sa Sinulog sa miaging tuig karong tuiga gihimuan na og nindot gyud nga atop dinhi sa maong lugar, so covered na ni maong area in kasog muuwan jud maayo ug muinit jud ayo, protektado ang mga spectators, ang audience nga mutan-aw gikan ni sa grandstand. Mato ni Councilor Pesquera maabot sa 4,000 ka mga seats ang giandam dinhi sa grandstand alang sa mga mananaw sa Sinulog Grand Parade karong Domingo ug dunay pay 20,000 ka mga lingkuranan matud pa
nga giandam sad alang sa uban pang mga spectators nga mag-atang sa kinatibuk-ang carousel route o ang kining agian gyud sa parada sa makalsada dinhi sa South Road Properties. So mao kini karon ang sitwasyon lan padayon pang pag-andam, gitrabaho kining CR sa likod nga bahin o kining gitauran pa og scene kining atop sa grandstand area nga maoy butangan o pahimutangan unya sa tanan nga mga mutan-aw sa Grand Parade karong Domingo. Sa pagkakaroon gipasalig sa syudad nga all systems go na alang sa dakong kalihukan karong Domingo sa pagpahigayon sa sinulog sa Sugbo. Mao kanang latest gikan dinhi sa SRP LAN. Okay, daghang salamat Nico Serino. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas sa pila mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuk-ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, Pete Senyor!